Sir, what is this meeting about, sir? Ministry of Home Affairs of meeting na kita ang agenda ঠিক ছিয়ে কোন কল ফাইকা মা থাঙ্গো থাংমা পরে বুঝে নেয় আসলে এজেন্ডা তো ক্লিয়ার ইয়া হয়েছে আননেসেসারি কক সাই লাভ করে হয়েছে আং কিন্তু কোনো মানেও আননেসেসারি কক সানান মুজুগে যেহেতু আং শিওর ইয়া আং পুরো সাই লাভ করে আং থাংনাই যখন আং কনফার্ম নাই যে অমো সোনা লোহা পিতল যে মানমানি হয়েছে আমার পরে আং সাহব ওকে ये क्या लेके रही সব মিডিয়া বন্ধুকে নমস্কার আমরা যাচ্ছি দিল্লিতে আমাদের প্রোগ্রাম আছে পার্টির প্রোগ্রাম আছে তার জন্য আমরা দিল্লি যাচ্ছি কোনো মৌ সাইনিং এর ব্যাপার এটা জানা হবে আপনাদের জানবেন জানবো যদি কোনো কিছু হয় আপনাদের জানবেন তো আপনারা তো চাইছেন যে জনজাতিরা উন্নতি হোক আমরা চাই একসঙ্গে কাজ করব জনজাতির জন্য কাজ করব একসঙ্গে কাজ করব এক তীর প্রচেষ্টা তীর করব একসঙ্গে কাজ করে আমাদের জনজাতি যারা পিছিয়ে পড়া জনজাতি তাদের জন্য আমরা কাজ করব একসঙ্গে কাজ করব শুধু কথাই বলে হবে না তো জাতির জন্য আমরা কাজ করব মোদিজি আছে এখন মোদিজি তো মুমকিন হে গ্যারান্টি হে মোদিজি আছে মানে 100% গ্যারান্টি তার জন্যই মোদিজি দরকার আছে মোদিজির সঙ্গে আসুন একসঙ্গে কাজ করব होम मिनिस्टर से कोई मीटिंग होगा क्या দেখা जाएगा क्या होगा देखा जाएगा तो अपोजिशन वाले भी कुछ जा रहे हैं हाँ ये तो उन लोग ही गया है वो लोग भी गए हाँ जी तो उस सेम मीटिंग में नहीं है आप नहीं लोग? नहीं 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 हम लोग दूसरा मीटिंग में है पार्टी का मीटिंग है दूसरा मीटिंग है तो आप लोग भी चाहते हैं वो रिजॉल्व हो जाए प्रॉब्लम रिजल्ट अच्छा हो ये हम लोग चाहता हूँ एक साथ में काम करेगा हमारा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करेगा त्रिपुरा के लिए काम करेगा एक साथ में काम करेगा हम लोग भी चाहता हूँ थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू उसके बारे में पर्सनली आपका राय क्या है ये इसमें क्या होना चाहिए मैं तो बोल रहा हूँ ना एक साथ में काम करेगा और आगे बढ़ेगा हमारा त्रिपुरा आगे बढ़ेगा हम भी चाहता हूँ महाराज जी हम लोग के साथ में आइए एक साथ में काम करेगा त्रिपुरा के लिए काम करेगा त्रिपुरा को आगे बढ़ाएगा नमस्ते थैंक यू थैंक यू इन अधिवेशन बजट अधिवेशन 2024 पहिला सेशन अलरेडी स्टैंड जास्ट फाइनली जरावा दिल्ली में होते कल सकायो इंडिया दिने सारी कंडीशन दिल्ली फैनानै बागै जे पंजाब मानियो जोंनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बैबो दागे जाखा जे सारिगोन दिल्ली मा थांनाय फाइहनो थागो दिल्ली थांलायनोबो थागो प्रजेक्ट थतामने बागै सर दिल्ली मानोना खबर तामने बागै दिहन तामने